Grada mga yar no. Maying adlaw ninyo diha og ruta na po nato sa Gatungan. Grabe ruta na to og sa diha nakasugat mig iro. Tayning iroan ni masusid yo kang iroa ka. Baka bitaw og padung nami didto sa kuan. Taas og transition na po dayta og nanata dire nagprepare na sila kuya o kay para ugma sa trail running. Good luck sa inyo mo siya nag-request guys. Eugene sabay sa kuha kay mo lagi kay apil siya sa akong vlog daw o wa ko nagdahom ba nga nakapamatik ko siya nga dan murag lain man bataan ni murag sad boy magayo nya nag-open up siya sa kuha niya nga siya nga one day time siya iyang uyab og anak po ko nga hulugig 5 atay ka bataa ka og katawa po sila dito og dire ga linggo-linggo mi dire gud unwin kay wa may lingaw dito sa among baryo no og dito kapi lang gud ni kapi maro gud ang amo gud og dagang salamat sa inyo mga yar. Bye-bye.